ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کا پاکستان پہنچنے پر پرتپاک خیر مقدم۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ بچوں نے پھول پیش کیے۔ ازبک صدر کے اعزاز میں توپوں کی سلامی۔ ملک وسائل کی کمی سے نہیں، کرپشن سے غریب ہوتے ہیں۔ اچھے برے کی تمیز ختم ہونا معاشرے کی تنزلی کا سبب ہوتا ہے۔ جرائم کے تدارک کے لیے اخلاقی اقدار اجاگر کرنا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان۔ پاک بحریہ سمندری سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم، مسلسل چوکسی اور پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے بھارتی آبدوز کی پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ گزشتہ 5 سال میں یہ چوتھا واقعہ ہے۔ بھارت نے پاکستان کے گہرے پانیوں میں ایک بار پھر مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ انف از انف، یہ آخری وارننگ ہے، اب ہمارے پانیوں میں آئے تو گلا نہ کرنا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ بلوچستان سے بھارتی بحریہ کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کی گرفتاری کو 6 سال مکمل۔ اس گرفتاری نے ثابت کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ پنجاب میں صحت کا بجٹ دگنا کر دیا ہے۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے ریکارڈ فنڈز فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پی ٹی وی سے خصوصی گفتگو۔ عروس البلد کراچی میں امن و امان کی صورتحال ابتر۔ جنوری اور فروری میں ڈکیتی میں مزاحمت پر 18 شہری جاں بحق، 90 سے زائد زخمی۔ شہریوں کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تاریخی کرکٹ سیریز، دونوں ٹیمیں پہلے ٹیسٹ میچ میں کل صبح 10 بجے راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گی۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ سیریز میں 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 شامل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت مٹی میں خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سرکاری افسروں، سرکاری مشینری، سرکاری وسائل کے بل بوتے پنجاب میں لڑکھڑا رہا ہے۔ ایک طرف عوام کا سمندر ہے اور دوسری طرف اقتدار کے بھنور ہیں۔ ایک طرف 3.5 سال کا حساب چکانے کا مطالبہ ہے اور دوسری طرف 15 سال کا مال ہضم کرنے کی کہانی ہے۔ مٹھی والوں، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور ترازو میں رکھ کے تولنا ہے۔ تولنا آتا ہے نا؟ تولنا آتا ہے نا؟ ترازو میں رکھ کے، ترکڑی جی کو آتے ہیں، ترکڑی، ترازو میں رکھ کے تولنا ہے اور پھر انصاف کرنا ہے۔ تھر پار کر کے دوستوں اور نہایت سیاسی طور پہ باشعور تھر کے رہنے والے تھری، میں 2013 میں 18 میں آپ کی خدمت میں آیا تھا۔ میں 13 میں کیوں آیا تھا؟ میں نے تھر پارکر کے حلقے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ میں نے تھر پارکر کے حلقے کا انتخاب اس لیے کیا تھا، تھر والوں سنو، اس لیے کیا تھا کہ یہ آخری ضلع ہے
पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर का ये थर पारकर और राजस्थान का बॉर्डर है। यहां खड़े होकर आपको हिंदुस्तान की फेंस पे लगी हुई लाइटें दिखाई देती हैं और हिंदुस्तान की जो चौकियां हैं और सिपाही हैं वो दिखाई देते हैं सामने खड़े हुए। सुनो बेटा, सुनो सुनो, नारा नहीं लगाओ, बात सुनो मेरी। नारा मैं लगाऊंगा, तुमने जवाब देना है, बात सुनो मेरी। चौकियां नजर आती हैं, आए दिन यहां धमकियां दी जाती थी वफाक की हुकूमत को और घबरा जाते थे इस्लामाबाद के लोग कि न जाने अगर ये बिगड़ गए तो सिंध का क्या बनेगा, हिंदुस्तान क्या चाल चलेगा। मुझे मालूम है ये छाछरो शहर जो मेरे हलके का हिस्सा है, जहां से मैं इलेक्शन लड़ा, वहां तक हिंदुस्तान के टैंक पहुंचे थे। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं। और यहां के लोग, यहां के सियासी जो चालाक सियासतदान हैं, वो आए दिन धमकाते थे कि अगर पीपल्स पार्टी को कुछ हो गया तो कहीं सिंध कार्ड न चल जाए। दोस्तों, थर पार करके बाशऊर पाकिस्तानियों ये सिंध कार्ड खेलते रहे हैं और तहरीक इंसाफ थर पारकर में पाकिस्तान कार्ड लेकर आई है और बरबला कह रही है ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये जर और जरदारी लीग है। ये नजरिया वो नहीं है, ये कारकुन वो नहीं है, ये जोश वो नहीं है, ये वो लगन वो नहीं है। अगर होती तो ये घबराहट ना होती जो आज है। और आपने सुना कि खान ने इनको क्या पैगाम दिया, बिलावल को तकरीर कर रहे थे। खान ने कहा, बिलावल घबराना। बराह रास्त मनाजर इस वक्त आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद से, जहां उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोफ पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। ये मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोफ प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हैं, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया है। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोफ की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया है। इस वक्त की बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। आपको आगाह करें कि पाकिस्तान की हमेशा से ये रवायत रही है कि अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और आज भी हम ये देख रहे हैं कि उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोफ की आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है।
براہ راست یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد سے، جہاں ازبک صدر گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف جو آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر، اب سے کچھ دیر قبل وہ پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اب وہ گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ براہ راست مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف گارڈ آف آنر کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ازبک صدر شوکت مرزیوف سے تعارف کروایا جا رہا ہے وفاقی کابینہ کے وزراء کا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر تعلیم شفقت محمود سے ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین سے ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی کابینہ کے اراکین سے ازبک صدر کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے، جہاں پر ازبک صدر کچھ دیر پہلے تشریف لائے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان معزز مہمان سے اپنی کابینہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ مناظر براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ معزز مہمان 2 روزہ سرکاری دورے پر اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد کی یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ازبک صدر شوکت مرزیوف کا تعارف کروا رہے ہیں اپنی کابینہ ارکان سے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی کابینہ کے اراکین سے تعارف کروا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود، اس کے ساتھ مشیر قومی سلامتی اور وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر اراکین کے ہمراہ تعارف کروایا جا رہا ہے۔ اور اب ازبک صدر وزیر اعظم عمران خان کا اپنے وفد کے ہمراہ آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعارف کروا رہے ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ازبک صدر جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر پاکستان آئے ہیں اور اب یہ تعارف کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کے اراکین کا، جبکہ ازبک صدر نے اپنے ہمراہ آئے وفد کا تعارف وزیر اعظم عمران خان سے کروایا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ 2 روزہ انتہائی اہم دورہ ہے پاکستان اور ازبکستان، جہاں آپس میں تاریخی اور ثقافتی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہیں ایک سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انتہائی اہم ریاست ہے ازبکستان، اور پاکستان جو کہ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے حوالے سے اقدامات کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازبک صدر خصوصی دورے پر پاکستان آئے ہیں۔ ان کے ہمراہ ایک انتہائی اہم وفد بھی موجود ہے، جہاں 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات کی جائے گی، وہاں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس وقت یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے، جہاں پر دونوں رہنما وزیر اعظم عمران خان اور ازبکستان کے صدر مرزیوف غیر رسمی گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خوشگوار ماحول میں یہ
गुफ्तगू हो रही है, 1-on-1 मुलाकात भी होगी दोनों रहनुमाओं की, और इस ताहम मुलाकात में अहम उमूर के हवाले से बातचीत की जाएगी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, और इसके अलावा आलमी सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। अगर इस विजिट के हवाले से, इस दौरे की अहमियत के हवाले से अयाज हम बात करें तो अपने नाज़रीन को यहाँ ये भी बता दें कि 2016 में जब सदारती ओहदा संभाला उज़्बेकिस्तान के सदर ने, तो उसके बाद उनका ये पाकिस्तान का ये पहला दौरा है, और ये दौरा एक ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को 30 साल मुकम्मल हो गए हैं। 30 साल मुकम्मल होने की सालगिरह भी मनाई जा रही है, और इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस के ये मनासिर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब उज़्बेक सदर पौधा लगा रहे हैं। एक रवायत रही है कि पाकिस्तान में जब भी कोई मेहमान आता है तो वो पौधा ज़रूर लगाता है, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का एक अज़्म है, जो एक बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू किया था। उसी तनाजुर में कोई भी मेहमान जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाता है तो वो वज़ीर आज़म हाउस में अगर आए तो वो पौधा लगाता है। यही वजह है कि इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए उज़्बेक सदर जो है वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगा रहे हैं। और 1-on-1 मुलाकात भी होगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। रियाज बरकी, ये मनासिर हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के, जहां पर अभी उज़्बेकिस्तान के सदर ने पौधा भी लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया, विफाकी काबीना के अरकान से उनका तारुफ भी हो गया। आज के दिन के हवाले से अभी मज़ीद क्या मसरूफियात होंगी, और जो 1-on-1 मुलाकात होने जा रही है उस बारे में भी कुछ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, जैसा आपने बता दिया कि उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं शौकत मिर्ज़ायोव, उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब वज़ीर आज़म हाउस में हुई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, पौधा भी लगाया। अब ये है कि दोनों जो रहनुमा हैं उनके दरमियान पहले 1-on-1 मुलाकात होगी, उसके बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर तफसीली बातचीत होगी, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और जो अहम आलमी उमूर हैं उन पर बातचीत होगी। बाहमी तावन के जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें बाहमी तावन, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ये जब मुलाकातें ख़त्म होंगी उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 10 मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने की तवक्को है। पहली तो जो दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका एलामिया है उस पर दस्तखत होंगे, और तवक्को यह है कि वज़ीर आज़म खुद वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव इस पर दस्तखत करेंगे। दूसरा जो MOU है, टेलीविज़न और ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ताउन का मुआहिदा है, और उस पर वज़ीर इत्तलाअत चौधरी फवाद हुसैन और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सकाफ़त दस्तखत करेंगे। मजहबी सियाहत के हवाले से है एक MOU, उस पर मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल्लाह क़ादरी और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दस्तखत करेंगे। माहौलियात और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से चौथा MOU है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारत का जो मुआहिदा है उस हवाले से एक अहम दस्तावेज़ है, उस पर भी जो मुआहिदा है उस पर दस्तखत किए जाएंगे, और तवक्को है कि मुशीर तजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद और उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इस मुआहिदा पर दस्तखत करेंगे। सलामती के शोबे में एक्शन प्लान के जो रोड मैप है उस पर भी दस्तखत होने की तवक्को है। वज़ारत रेलवे और उज़्बेकिस्तान की वज़ारत ट्रांसपोर्ट के दरमियान मुफाहमती यादाश्त है। 8वीं जो है ताशकंद शहर और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के दरमियान तावन के लिए एक मुफाहमत की यादाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा और उज़्बेकिस्तान के इलाके सरखंदिया के दरमियान तावन के लिए एक मुफाहमत की यादाश्त है। और आखिरी जो है वो स्टेट बैंक और उज़्बेकिस्तान के मरकज़ी बैंक के दरमियान बैंकिंग के शोबे में मुफाहमत की यादाश्त जो है इस पर दस्तखत होने की तवक्को है। जब ये मुआहिदों की तकरीब इख्तिताम को पहुँचेंगे उसके बाद तवक्को यह है कि दोनों रहनुमा एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, और जो उनके दौरे के हवाले से और दोनों मुल्कों के दरमियान जो दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत है उस पर, और जो ताउन हुआ है मुआहिदों उसके हवाले से वो आगाह करेंगे। जी ठीक है रियाज, ये बताइएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट का एक बड़ा अहम मुल्क है उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, जिस तरीके से आपने 10 मुफाहमत की यादाश्तों के हवाले से बताया कि दस्तखत जो है वो मुतवक्के हैं, अगर हम इक़्तिसादी रवाबित के तनाजुर में इस दौरे की बात करें तो ये कितना अहम है आपके ख्याल में? जी देखिए, अहमियत तो इस लिहाज से है कि जिस तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं सारी लैंड लॉक हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है वो बहुत अहमियत का हामिल है इस खिते में। न सिर्फ ये कि पूरे जनूबी एशिया में बल्कि ये मिडल ईस्ट तक और सेंट्रल जो एशियन स्टेट्स हैं इन तक बहुत अहम है। ज़ाहिर है उनका रास्ता और यहीं से जो करीब है गवादर पोर्ट है, फिर साथ हमारा जो इस एरिया में जो हमारी पोजीशन है उस हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है। फिर जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इनका एक ये है कि तवानाई का शोबा जो है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इन जो मुल्कों में है
زیادہ تر جیسے ابھی وزیر اعظم نے روس کا بھی دورہ کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ کیونکہ یہ علاقے بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں اور سردیوں میں وہاں پہ ان کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ گرمیوں میں ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کیونکہ گرمیوں میں بجلی کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو ان کے پاس سرپلس ہوتی ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ان کے ساتھ جو تعاون ہے اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ریاض برقی، آپ ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اپنے ناظرین کو اس اہم دورے کے حوالے سے مزید آگاہ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دعوت پر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کے، جب شوکت مرزیوف وزیر اعظم ہاؤس پہنچے جہاں وزیر اعظم عمران خان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، پرتپاک خیر مقدم کیا. اس موقع پر انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. کیبنٹ آر میں یہاں ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جب چھوٹا تھا تب بھی میرے ابو وفات پا گئے تھے. یہاں پر ہمارا خیال بہت اچھا کرتے ہیں اور جو ہماری مدر میٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری ماں کی طرح رہتی ہیں. ساری ذمہ داریاں جو ایک مدر کی ہوتی ہیں اپنے بچے کے حوالے سے وہ سارے کام میں ان کے کرتی ہیں. تعلیم کے لاتے، زندگی کے لاتے اور رہائش سارا کچھ ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تاکہ وہ بھٹکے نہ. صرف بیت المالی پوری ملک کا احساس ہے. یہ بچے آگے آرمی کا کپتان بننا چاہتا ہوں. دارالحساس بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پڑھ کے میں بہت اچھا انشاءاللہ افسر بنوں گا. پرائم منسٹر ہیں وہ ان پر جو ہے ان کے باپ کی طور پر ان کو دیکھتے ہیں، یا پاکستان بیت المال ان کو وہ پلیٹ فارم ہے جو ان کی ماں کے طور پر ان کو دیکھتا ہے. کیبنٹ نار میں آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی فلاح ہے. قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا مقصد بھی نوجوان نسل کو اسلام کے حقیقی تشخص اور قیام پاکستان کے مقاصد سے آگاہ کرنا ہے. وہ اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے مکمل فعال ہونے کے سلسلے میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حق کا راستہ آسان نہیں، اس میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصولوں پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اس نے نہ صرف بڑی طاقتوں کو شکست دی بلکہ دنیا کو ایک جامع فلاحی ریاست کا روڈ میپ بھی دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا. کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی. انہوں نے سب سے پہلے تو 2 پرنسپلز پہ مدینہ کی ریاست بنائی، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست، اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بلڈنگ کی. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں. اچھے برے کی تمیز ختم ہونا کسی بھی معاشرے کی تنزلی کا باعث بنتا ہے. ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے، معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ. اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانی ہے تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی نے بدی کی، برائی کی، قوم اس کو آئسولیٹ کرے گی. مذہبی امور کے وفاقی وزیر پیر نور الحق قادری نے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام میں وزیر اعظم عمران خان کی گہری دلچسپی کو سراہتے ہوئے کہا کہ فلاح، نجات اور کامیابی
सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने में ही है। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर अनीस अहमद ने अथॉरिटी के बुनियादी अहदाफ से आगाह करते हुए बताया कि हमारा मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में माशरती बुराइयों का खात्मा, अदलो इंसाफ पर मबनी माशरे का कयाम और खानदानी इक़दार की बहाली है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम को एक बेहतरीन इक़दाम करार देते हुए कहा कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल अथॉरिटी के अहदाफ के हसूल में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नासिन, पाक बहरिया के आबदोज चिकन वॉरफेयर यूनिट की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान नेवी ने मुसलसल चौकसी और पेशावराना महारत के जरिए भारतीय आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मौजूदा सिक्योरिटी माहौल और पाक बहरिया की जारी मश्क सी पाक 22 के दौरान पाकिस्तान मैरीटाइम जोन में जासूसी और मश्क से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने के लिए हिंदुस्तानी यूनिट की मौजूदगी का अंदाजा लगाया गया था, जिसके बाद सख्त निगरानी का तरीक़ाकार नाफज किया गया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर यूनिट ने 1 मार्च को जदीद तरीन हिंदुस्तानी आबदोज केलवरी को कबल अज़ वक्त रोक कर ट्रैक किया। यह वाक़या गुज़श्ता 5 सालों में चौथा सुराग है और पाक बहरिया की सलाहियत और पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के दिफा के अज़्म का अक्कास है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के गहरे पानियों में मदाखलत करने की कोशिश की है। 1 साल पहले भी हमने उनकी सबमरीन को पकड़ा था और वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा कि कल भी हमने उनको मुतनब्बे किया कि इनफ इज इनफ, ये आखिरी वार्निंग है, अब हमारे पानियों में आए तो गिला न करना। पाकिस्तान के गहरे पानियों में 5वीं दफ़ा उसने मदाखलत करने की नाकाम कोशिश की है। 1 साल पहले भी हमने उनकी एक सबमरीन को पकड़ा था। कल भी ऐसे ही हुआ है कि हमने उनको मुतनब्बा किया और आखिरी बार वार्निंग दी है कि इनफ इज़ इनफ, 5वीं मरतबा आप हमारे पानियों के नज़दीक आएँ, अब आए हैं तो हमसे गिला ना करना। कोई पाकिस्तान के पानी पे, बर्री पे, बहरी पे, फ़ज़ाई हदूद की तरफ मैली आंख भी नहीं देख सकता। हम अजीम फौज का अजीम मुल्क पाकिस्तान है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 6 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बहरिया के हाथ से सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जो बलूचिस्तान और कराची में दहशत गर्दी का मास्टरमाइंड था। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने मजीद कहा कि इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। नाज़रीन, आज से 6 साल कबल 2016 को पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार करके दुनिया के सामने भारत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ें और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ममलकत इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर मुल्क होने का दावा हक़ाइक़ के बरक्स है। बाबरी मस्जिद की शहादत, आसाम वाक़या, हिजाब पर पाबंदी समेत अक़लियतों पर मज़ालिम इस बात का सबूत है कि इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में हिंदुस्तान में बड़ी जमहूरियत या जाली यूनियन सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मोदी की बीजेपी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे और RSS इंतहा पसंदाना सोच को फ़रोग़ दे रही है। मकबूजा कश्मीर में 80 लाख कश्मीरियों पर हिंदुस्तान के मज़ालिम अब दुनिया से पोशीदा नहीं है। वज़ीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दामात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में बात की तो मगरबी मीडिया ने उस पर लिखना और बोलना शुरू किया। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें दुनिया के सामने हैं। वज़ीर ममलकत ने कहा कि हमें 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही बरामदात बढ़ाने की जानिब तवज्जो दी, जिसके समरात अब सामने आ रहे हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत ने कहा कि रवा माली साल में जुलाई ता फरवरी बरामदात में 20 अरब 55 करोड़ डॉलर्स में का इजाफा हुआ, जो कि गुज़श्ता साल के 16 अरब 32 करोड़ के मुकाबले में 26% ज़्यादा हैं। फारूक हबीब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रवा साल बरामदात में तारीखी इजाफा होगा, जबकि नून लीग के 5 साला दौर में बरामदात बढ़ने की बजाय कम हो गई थीं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ट्रांसफर ट्रेड मुआहदे के तहत पाकिस्तान से कंटेनर का पहला काफिला उज़्बेकिस्तान के लिए रवाना हो गया।
2 ट्रॉलर पर मुश्तमिल ये काफिला कराची पोर्ट ट्रस्ट के साउथ एशिया पैसिफिक टर्मिनल से रवाना किया गया। पाकिस्तान कस्टम्स ट्रांजिट ट्रेड के डायरेक्टर जनरल इफ्तिखार अहमद ने काफिले के ड्राइवर्स को गुलदस्ते दिए। उन्होंने कहा कि उज़्बेकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का मकसद पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाना है। इस ट्रेड माहदे के बाद पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के दीगर मुल्कों के लिए भी मुआशी एक्टिविटी का मरकज़ बनेगा। तकरीब में अफगानिस्तान के कराची में तैनात कौंसल जनरल ने कहा कि अब अफगानिस्तान के रास्ते महफूज हैं। अफगानिस्तान हर मुल्क के ट्रांजिट ट्रेड मामलात के लिए सहूलत फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ट्रॉलर्स को मुकम्मल सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध के अवाम तब्दीली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमारे मार्च को रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। उमरकोट में सिंध हुकूक मार्च से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हवा निकल चुकी है। सिंध के अवाम ने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा आइंदा इंतखाबात में इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ सिंध में भी कामयाब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने उन 16 लाख कुंबों को घर घर सेहत कार्ड यानी कि 10-10 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दे दिया है। वो अपने शनाख्ती कार्ड के बलबूते किसी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जो मंजूर शुदा है, जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं छाछरो लाया था, खान से ऐलान करवाया था, आज उस ऐलान को अमली शक्ल मिल गई है। अब वही ख्वाहिश थी मेरी कि साथ उमरकोट है, उमरकोट को भी हक मिल जाए। ये जो सेहत कार्ड इमरान खान का बट रहा है और उसने एक हलचल मचा दी है, तो सिंध हुकूमत ने कहा हम किसी और सूबे में इसकी इजाज़त नहीं देंगे। क्यों वज़ीर आला सिंध, क्यों आप क्यों इन गरीबों का हक मार रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने तारीखी रिलीफ पैकेज देकर पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। सवाबी में इतला से कन शुमाली तक सड़क की तामीर व बहाली के काम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में असद कैसर ने कहा कि माजी में सवाबी को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन मौजूदा दौर में अरबों रुपए के तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं जिन्हें मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गदोन में डिग्री कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम कर दिए जाएंगे। आइंदा तरक्याती बजट में गदोन के लिए मजीद 50 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जाएगी। नासिर अवाम को सेहत की मयारी सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है और इस मकसद के लिए गुज़श्ता अदवार के मुकाबले में सेहत का बजट दुगना कर दिया गया है। ये बात पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में PTV की नुमाइंदा सिद्रा मलिक को खुसूसी इंटरव्यू के दौरान बताई। वज़ीर आला ने कहा कि जनूबी पंजाब के इलाकों को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हम जनूबी पंजाब के इलाकों को तरक्की के अमल में शामिल करने के लिए रिकॉर्ड फंड्स फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सर, आपने बहुत डिपार्टमेंट्स में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो हमारे देखने में आया वो अवामी मसला भी बहुत बड़ा था, हेल्थ का। उसमें आपने हेल्थ कार्ड का इजरा किया। अवाम का फीडबैक कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको पता है कि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है और हेल्थ के अंदर हमने बहुत ज़्यादा काम किया। जो हेल्थ का बजट था पिछली हुकूमत से, उससे डबल से भी हमने ज़्यादा किया और इंशाअल्लाह 30 मार्च तक पूरी हेल्थ की कवरेज पूरे पंजाब के अंदर हो जाएगी। 11.5 करोड़ आवाम को हेल्थ कार्ड की सहूलत मैसर होगी, जिसमें 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में होंगे और वो अपना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से या सरकारी से अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद जो 28 हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर बड़े, वो हम बना रहे हैं। 8 मदर एंड चाइल्ड बन रहे हैं और बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ अपग्रेड हो रही हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में हेल्थ के अंदर जो कर रहे हैं। फिर रिक्रूटमेंट 48,000 जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और जो नर्सेज हैं वो हमने रिक्रूट किए हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं हेल्थ के अंदर जो इस सूबे में हो रही हैं। इंशाअल्लाह पंजाब एक मिसाली सूबा होगा हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से। सर, पंजाब की बात तो हमने कर ली। जनूबी पंजाब आज तक नज़रअंदाज रहा तमाम गवर्नमेंट्स की तरफ से, लेकिन इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत ने इस पर बहुत काम किया। जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट थी साउथ पंजाब सूबे के लिए, तो उसके हवाले से कि हमारी जितनी मेजॉरिटी है हमने उसको एक साउथ सेक्रेटेरिएट डिक्लेयर किया, जो कि भावलपुर और मुल्तान के अंदर इस वक्त कायम हो चुके हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG और तमाम सेक्रेटरियों की जो
تعیناتی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت ملتان کا جو ساؤتھ سیکریٹریٹ ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وزیر اعظم پاکستان بھاولپور میں جو بھاولپور سیکریٹریٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کریں گے اور جو وہاں کے جو سیکرٹریز اور جو ایڈیشنل آئی جیز ہیں اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری ان کو امپاور کیا گیا. تمام جو ایڈمنسٹریٹو جو فنانشیل پاورز ہیں وہ ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دی ہیں. اب تمام چیزیں وہیں لوکلی اس لیول پہ وہاں پہ حل ہو جائیں گی, ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہیں ہوئے گی. تو وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, پنجاب میں نظام تعلیم کو مزید بہتر اور مربوط بنانے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب نے ڈیٹا سینٹر قائم کر دیا ہے, جس کا افتتاح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کیا. مزید تفصیل بتائیں گے سدراج سے. محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے پاکستان کے پہلے جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ڈیٹا سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. 3 سالوں کی انتھک محنت سے قائم کیے جانے والے اس سینٹر کا افتتاح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کیا اور ڈیٹا سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا. اس سینٹر میں اساتذہ کی چھٹیاں, ٹرانسفرز, پروموشنز, ACR, ریٹائرمنٹ جیسے تمام امور آن لائن دیکھے جا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے ٹاپ لیول کا ڈیٹا سینٹر ہے, ٹاپ لیول کا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارے 11 ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا ڈیٹا پہلی دفعہ ایک جگہ اکٹھا ہوگا اور ایک جگہ بیٹھ کے وہ فیصلے کیے جائیں گے جو کہ ہمیشہ ہونے چاہیے تھے. اس ایجوکیشن ڈیٹا سینٹر کے قیام کا مقصد ٹیکنالوجی کا مثبت اور جامع استعمال کر کے شفافیت کو یقینی بنانا ہے. ڈیٹا سینٹر کے قیام سے تمام معاملات ایک ہی چھت تلے مانیٹر کرنے میں آسانی ہوگی, جس سے معیار تعلیم کو مزید بہتر بنانے میں مدد ملے گی. سدرا عاصم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے ضلع پردیر سے سلطان خیل پائندہ خیل قوم کے عمائدین کے وفد ملاقات کی اور علاقے کے عمومی مسائل پر تبادلہ خیال کیا. وفد کی قیادت پردیر سے منتخب رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ صبغت اللہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ موجودہ حکومت دیر سمیت تمام اضلاع کی یکساں بنیادوں پر ترقی کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے. آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران اپنی جانیں داؤ پر لگا کر ہم وطنوں کی جانیں بچانے والے ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈک سٹاف, تمام شعبہ صحت سے وابستہ افراد ہمارے اصل ہیرو ہیں. لاہور میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان کی کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز نے دنیا بھر میں اپنی خدمات کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور وطن عزیز کا نام روشن کیا. صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت شعبہ صحت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے, جس سے عام آدمی کو صحت کی بہترین سہولتیں میسر آئیں گی. اس سے قبل گورنر چودھری محمد سرور نے کامیاب ہونے والے طلبہ طالبات میں میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کی. اور اسی کے ساتھ کیبنٹ ہال کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.